Oh, may susi. Hello mga guys. Dito kami sa basement mga guys. Ayo. Yan oh. Nag-travel yung master namin oh. Yung specialites field duration. Ako nawala yung anong volt ano to. Kung paano manira. Magaling tumanira yung kamaster mga kaparts. Yun know, kinamay lang oh, buhay yan. Ganyan yung ano, mga kamaster. Kinain lang yung mga ano, kuryente. May signal ka rito? Bakit? Tatawagan kita. Okay. Trouble. Ito yung ano niya, supply. Yan oh. Supply yan. Ito naman yung communication. Yan oh, may resistor. Yan, communication supply yan. I-address yan doon sa control module. Doon sa monitor. Ganyan lang yun. Ayan guys, tapos na guys. Nabalik na namin guys oh. Ayan. Yung emergency light. Dito pala kami sa ano guys. Sa mga daanan ng mga ano pipeline, ducting, raceways. So, cable tray. Dito kami sa lalim guys oh. Ayan guys, milaw na guys. Ayan. Hindi pa nabili yun. Anak ko niyan eh. 117. Yun o, 2117. Guide CGL. Yan, corridor. Then, Hanggang 8 lang pala yung zone niya, no? 2 to 15. 2 to 15. 2 to 15. Ibaba pa. Yun. Corridor. Jeep, corridor, walkway. 2 to 15. Wala na eh. Na-delete na to eh. Bakit nandun pa? Ulit nga. 2 to 15. 2 to 15. Yun, meron pa. Meron pa. Save. Dahan-dahan lang. Dahan lang. Naloading yung ano.